오늘 이 시간은 포스트 모더니즘의 두 번째 시간입니다. यो चाहिँ पोस्ट मोडर्निज्मको दोस्रो समय हो। 오늘 이 시간의 제목은 포스트 모더니즘 영성이라는 제목입니다. अहिलेको यो समयको विषय चाहिँ हामी उत्तर आधुनिकतावादको यो आध्यात्मिकता यो हेर्नेछौँ हामीले। स्पिरिचुअलिटी 영성이라는 단어는 spirituality라고 하는 영어 단어입니다. त्यो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता यो नेपाली शब्द गाह्रो छ। आध्यात्मिकता 먼저 요한일서 4장 1절에서 3절 말씀을 먼저 살펴보겠습니다. पहिला हामी पहिलो 요한일서 4장 4को 1देखि 3 पद हामी हेर्नेछौँ। पहिलो योहन्ना 4को 1देखि 3 पद हामी हेर्नेछौँ। 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. प्रिय हो जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर। 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이라. किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किआएका छन्। 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 यसैबाट तिमीहरूले परमेश्वरको आत्मालाई चिन्छौ। 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 हरेक आत्मा जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनी स्वीकार गर्छ सो परमेश्वरबाट हो। 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन। 이것이 곧 적그리스도의 영이니라. तर त्यो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो। 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라. जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ, अब त्यो यस संसारमा आइसकेको छ। 자, 지금 벌써 세상에 있다고 하는 이 적그리스도의 영을 우리가 주의해서 살펴야 합니다. त्यसैले यो समय हामी चाहिँ त्यो यस संसारमा आइसकेको छ भन्ने जो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा संसारमा आइसकेको छ यो सम्बन्धमा हामीले यो समय हेर्नेछौँ। 이 시간 제목이 포스트 모더니즘 스피리추얼리티라고 했습니다. त्यसैले यो समयको विषय चाहिँ मैले अघि भने आध्यात्मिकता 스피리추얼리티 즉 영성, 영을 말씀하고 있습니다. त्यो चाहिँ आत्मा, यो आत्माको बारेमा। 우리는 하나님의 영을 믿습니다. हामी चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा हामी विश्वास गर्छौँ। 그리고 그리스도께서 육체로 오신 하나님이시라는 것을 믿습니다. त्यसपछि हाम्रो प्रभु येशूको शरीरमा आउनु भएको भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। 예수 그리스도께서 하나님의 몸이 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 그분이 예수 그리스도시라는 사실을 우리는 믿는 것입니다. हामीले चाहिँ स्वयं परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो भने हामी विश्वास गर्छौँ। 그래서 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속하지 않았다고 말씀하십니다. त्यसैले जसले येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्दैन त्यो आत्मा चाहिँ झुटो शिक्षा हो। 이것이 곧 적그리스도의 영이라고 하십니다. यो चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो। ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा। 우리는 이 영을 분별할 수 있는 영적인 분별력이 있어야 합니다. हामी चाहिँ कुन आत्मा परमेश्वरबाट कुन चाहिँ संसारबाट त्यो आत्मा छुट्याउने शक्ति हामीमा हुनुपर्छ। 왜냐하면 오늘날 이 세상은 포스트 모더니즘 세상으로 많은 사람들이 영적인 사람이라고 생각하기 때문입니다. किनकि अहिले यो पोस्ट मोडर्निज्म अहिलेको यो समय धेरै मानिसहरूले विभिन्न आत्माहरूको बारेमा कुरा गर्छन्। 역대상 12장 32절 말씀에는 हामी चाहिँ 네, 역대상 12장 32절 말씀 보겠습니다. पहिलो इतिहास 12को 32 पद हामी पुरानो करारबाट हेर्नेछौँ। पहिलो इतिहास 12को 32। 네. 이사갈 자손 중에서 시세를 알고 यो इस्खारको जुन कुलका मानिसहरू इजरायलले कुन चाहिँ बाटो लिनुपर्ने 이스라엘이 마땅히 행할 것을 아는 우두머리가 200명이니 그들은 그 모든 형제를 통솔하는 자이며 यो पहिलो इतिहास 12को 32 पद इस्साखारका जुन कुलका मानिसहरू इजरायलको कुन चाहिँ बाटो लिनुपर्ने हो सो थाहा पाउने र समयको चिन्ह बुझ्ने निपुण 200 जना प्रधानहरू तिनीहरूको अधीन मुनि भएका तिनीहरूका कुटुम्बहरू
자, 이스라엘 자손 중에 이사갈이라고 하는 자손에는 यो इजरायलको कुलहरूमध्ये इस्साकार यो कुल थियो। 시세를 아는 사람이 있습니다. त्यसमा विशेष चाहिँ यो समयको चिन्ह बुझ्ने कुल थियो। समयको चिन्ह बुझ्ने, 시세는 이 세상 정세입니다. यो समयको चिन्ह बुझ्ने, 이 세상 사상, 문화 이런 정세들을 아는 것입니다. यो समयको चिन्ह बुझ्ने भनेको अहिलेको अवस्था, अहिलेको हाम्रो संस्कृति, रीतिरिवाज यो बुझ्ने। 그리고 그것을 알고 마땅히 이스라엘 백성들에게 우리가 이러한 시세를 아니까 이러한 세상에서 어떻게 살아야 합당한가를 가르치는 사람들입니다. यो थाहा पाएर अहिलेको संसार हामी कसरी जिउनुपर्छ ठिक किसिमले सिकाउनुपर्छ। 그 사람들을 우두머리라고 여기 말하고 있습니다. त्यस्तो मान्छेलाई यहाँ उदुमरी प्रधान 리더들. लिडर अगुवाहरू, यहाँ चाहिँ अगुवाहरू 근데 भनिएको 그 छ। 리더들이 200명이라고 그랬어요. त्यो चिन्ह बुझ्ने निपुण, यहाँ निपुण शब्द आएको छ। यो अगुवाहरू 200 जना थिए यिनीहरू। 그리고 모든 형제들을 통솔하는 자들이라고 그랬습니다. त्यसपछि तिनीहरूका अधीन मुनि भएको तिनीहरूको कुटुम्बहरू। 그래서 마치 오늘날 교회, 오늘 여기 참석하신 교회 일꾼들을 지칭하는 것이라고 생각이 됩니다. त्यसले यहाँ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ मण्डलीको सेवीहरू हामी यहाँ छौँ। 우리는 100여 명 참석했지만 이때는 200여 명이 있었습니다. अहिले हामी चाहिँ झन्डै 100 जना छौँ। त्यो समय यिनीहरू 200 जना 이 थियो। 사람들이 어떻게 무엇을 하는가 하면은 이 세상 시세를 알아야 한다는 것입니다. त्यसैले यी मान्छेहरू त्यो समयको कुरा यिनीहरूले बुझ्नु पर्थ्यो। 시세를 알고 교회 성도들에게 가르치고 분별하게 하고 또 보호하는 역할을 이 리더들이 해야 되는 것입니다. त्यसो अहिले हामी पनि यो समयको चिन्हहरू थाहा पाएर मण्डललाई सुरक्षा दिँदै मण्डललाई अगाडि बढाउनु पर्छ। 그래서 오늘 포스트 모더니즘 영성에 관한 말씀을 살펴보면서 우리가 영적인 부분을 함께 살펴보기를 원합니다. आज हामी चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निज्म यस सम्बन्धमा आध्यात्मिकतालाई हेर्दै विभिन्न परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ। 우리 사도행전 17장 22절, 23절 말씀을 보겠습니다. हामी प्रेरित 17को 32 र 33 पद हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 17को 22 र 23। 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 두루 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너에게 알게 하리라. पावलले अरियोपासको बिचमा खडा भएर भने, एथेन्सका मानिस हो, तपाईहरूलाई म सब कुरामा अति धर्मनुरागी देख्दछु। किनकि घुमफिर गर्दै जाँदा तपाईहरूले पुज्ने वस्तुहरू मैले देखेँ। मैले एउटा यस्तो वेदी पनि भेटाएँ जसमा अज्ञात देवताको निम्ति भन्ने खोपिएको रहेछ। यसैले जसलाई तपाईहरू नजानिकन पुज्नुहुन्छ उनलाई म तपाईहरूका माझमा खडा गर्दछु। 사도 바울이 아덴에 갔을 때 그곳 사람들이 범사에 종교심이 많은 것을 알았습니다. यो पावल चाहिँ एथेन्समा जाँदाखेरि त्यहाँका मानिसहरू एकदमै धर्मनुरागी रहेछन् भन्ने कुरा थाहा थियो। धार्मिक मानिस थियो भन्ने थाहा पाए। 그래서 그 시내를 두루 다니면서 살펴봤던 것 같습니다. त्यसपछि एथेन्स सहर पावल चाहिँ यसरी घुमफिर गरेर सायद हेरे होलान्। 거기에는 여러 신들이 있었고 त्यहाँ विभिन्न देवीदेवताहरू थियो। 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 봤다고 त्यसपछि एउटा चाहिँ अज्ञात देवताको निम्ति भन्ने एउटा छिट्टै वेदी पनि थियो। 마치 오늘날 여기 네팔에도 많은 종교들이 있는 것 같습니다. अहिले नेपालमा धेरै धर्महरू छन्। 많은 신들이 있는 것 같습니다. नेपालमा धेरै देवीदेवताहरू पनि छन्। 길거리에 가니까 큰 고목 나무에 신을 모시는 그런 표시를 해놓은 것도 봤습니다. बाटो यसरी जाँदाखेरि बिजी बाटोको बिचमा ठुलो रुखलाई भगवान बनाएर यसरी टीका लगाउँदैछन् रुखलाई। 아마도 그 나무 신을 알지 못하는 신인 것 같습니다. मानव त्यो रुख त्यो भगवान चाहिँ थाहा नपाएको अज्ञात भगवान हुन पनि सक्छ त्यो रुख। 자, 그런즉 너희가 알지 못하고 섬기는 그 신을 내가 알게 해주겠다라고 바울은 얘기했습니다. यहाँ पावलले भन्दैछन् त्यो अज्ञात देवताको निम्ति जो तिमीहरू पूजा गर्दैछौ त्यो अज्ञात कुरा म तिमीहरूलाई बताउँछु। 여러분들이 할 일이 바로 이런 일이라고 생각됩니다. अहिले तपाईहरूको काम पनि यो जस्तै हो। 이 세상 사람들이 알지 못하는 신, 또 믿을 수 없는 그런 신을 섬기는 것을 확실하게 알게 해주는 역할입니다. अहिले संसारका मान्छेहरू जो अज्ञात थाहा नपाइकन त्यसै पुज्दैछन् उनीहरूलाई हामीले ठिक किसिमले बताउनुपर्छ, ठिक किसिमले बताउनुपर्छ। 오늘 포스트 모더니즘 사람들은
수많은 신들을 섬기고 있습니다. अहिले यो पोस्ट मोडर्निज्म अहिलेको यो समय मानिसहरू धेरै देवीदेवताहरू पुज्दैछन्। 그들은 알지 못하는 신들이 많습니다. उनीहरू थाहा नपाएको देवीदेवताहरू धेरै छन्। 그것을 우리가 그들에게 확실한 하나님을 알게 해줘야 합니다. उनीहरू हामी ठिक तरिकाले परमेश्वरको बारेमा हामीले बताउनुपर्छ। 하나님만이 유일한 신이고 예수 그리스도만이 유일한 구세주임을 그들에게 선포해야 되는 것입니다. परमेश्वर मात्रै सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै उद्धारको बाटो हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। 이러한 그 세상 사람들의 영이 어떤 영을 가지고 있는가를 우리가 분별할 수 있어야 되겠죠. त्यसैले संसारको मान्छेहरूको कस्तो आत्मा पुज्दैछन् त्यो बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 요즘은 포스트 모더니즘 영성이라는 단어가 유행하고 있습니다. अहिले चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निज्म यो समयमा यो आध्यात्मिकता यो शब्द एकदमै फेमस छ अहिले। 이 포스트 모더니즘 영성이 바로 언제부터 시작이 됐냐면 1960년대부터 시작되기 시작했습니다. यो चाहिँ 1960 देखि यो सुरु भएको 1960 देखिएर 심지어는 원래는 이 영성이라는 단어가 기독교에서 그 성령을 받은 영적인 사람들을 지칭하는 용어로 주로 사용했었습니다. पहिला चाहिँ यो आध्यात्मिकवाद चाहिँ हामी जो पवित्र आत्मा हामी विश्वास गर्छौं क्रिश्चियनहरू यो मात्रै पहिला क्रिश्चियनहरूले मात्रै प्रयोग गर्थे पहिला। 그런데 포스트 모더니즘 시대에 들어와서는 이 영성이라는 단어를 이 세상 사람들이 빌려서 쓰기 시작했습니다. तर यो पोस्ट मोडर्निज्मको यो समय आएपछि हामीले प्रयोग गर्ने जुन पवित्र आत्माको सम्बन्धमा संसारका मान्छेहरूले पनि सापट लिएर सबैले प्रयोग गर्न सुरु गरे। 그래서 유대주의 영성이라는 말을 합니다. त्यसपछि यहुदीहरूको आध्यात्मिकवाद यसरी पनि सुरु भयो। 힌두교 영성이라는 말을 합니다. त्यसपछि हिन्दू धर्म पनि सुरु भयो। 불교 영성이라고 합니다. त्यसपछि बुद्ध धर्ममा पनि, 무신론자의 영성도 있어요. त्यसपछि मुस्लिममा पनि यो आध्यात्मिकता छ। यो 심지어는 공산주의 영성이라는 말도 합니다. अहिले गर्दा गर्दै कम्युनिस्टहरूमा पनि यो लागू भइसक्यो। 모든 것에다가 영성이라는 얘기를 붙여요. अहिले सबैमा आध्यात्मिकता सबैले यो शब्द प्रयोग गर्न सुरु गरे। 왜냐하면 그들은 모든 것이 신이라고 생각합니다. किन यिनीहरू चाहिँ सबै कुरा भगवान भन्छन्, यिनीहरू सबै कुरा 얼마나 भगवान। 잘못되고 어리석은 말입니까? यो कति मूर्ख कुरा हो यो। 영성은 오직 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들이 성령을 받아서 성령으로 거듭난 사람들만이 사용하는 단어입니다. यो चाहिँ पहिला चाहिँ प्रभु येशूमा विश्वास गरेर पवित्र आत्मा आएपछि क्रिस्चियनले प्रयोग गर्ने मात्र यो शब्द हो। 그러나 이 세상 사람들은 그 성경에 근거한 것을 무시합니다. अहिले चाहिँ बाइबलको कुरा चाहिँ संसार मान्छेहरूले मन पराउँदैनन्। 자기 주관적으로 자기 개인적인 의견을 적용해서 자기도 영이 있다고 생각하는 것입니다. अहिले यिनीहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट यसरी व्याख्या गरेर हामीमा पनि आत्मा छ यस्तो विचार गर्छन्, आफ्नो तर्फबाट व्याख्या गर्छन्। 그래서 이 포스트 모더니즘 영성의 특징은 이 영성은 아래로부터 올라오는 영성이라고 합니다. उनीहरू चाहिँ भित्रबाट बाहिर आउने यिनीहरूको विशेषता चाहिँ भित्रबाट बाहिर। 성경의 영성은 어디서부터 오는 것입니까? त्यसो भए बाइबलमा चाहिँ आत्मा कहाँबाट आउनुहुन्छ त? 바로 부활하신 예수 그리스도께서 하늘에 승천하신 후에 이 세상에 내려주시는 위로부터 내려오는 성령이 영성인 것입니다. त्यो पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभु येशूको जो स्वर्गबाट यसरी माथिबाट हामीमा आउने चाहिँ बाइबलमा प्रकट हुने यो आत्मा हो। 그것을 우리는 분별할 수 있어야 됩니다. यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। 포스트 모더니즘 영성의 특징 중에 첫째는 사람은 모두 신성한 것에 접근할 수 있다라고 합니다. यिनीहरूको मुख्य कुरा चाहिँ के भने सबै मानिसहरू भगवान हुन सक्छ, यो कुरा मानिसहरू। 그러나 성경은 확실하게 그것을 제한하고 있죠. तर बाइबलले यसलाई निश्चित रूपमा बताएको छ। 그리고 둘째로 포스트 모더니즘 영성은 죄가 있어도 신성에 접근할 수 있다라고 말합니다. यो दोस्रो चाहिँ के छ भने मानव पाप छ भने पनि मानिसहरू माथि जान सक्छ। यो उल्था गर्दा यसरी आउँछ, पाप यस पवित्र चिजको लागि पनि पहुँच्योग्य हुन्छ, पाप भए पनि माथि जान सक्छ। यो दोस्रो। 그렇지만 성경은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다라고 분명하게 말씀하고 있습니다. तर बाइबलले प्रष्ट भनेको छ कि सबैले पाप गरेछन् र परमेश्वरसँग पुग्नबाट चुकेका छन्। 왜냐하면 신은 유일하신 분이시고 신은 거룩하신 분이십니다. किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि महान हुनुहुन्छ। 그 진정한 신이 하나님이 아닙니까? त्यो साँचो भगवान त स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ नि।
그 하나님 앞에 어떻게 죄가 있는 사람이 가까이 갈 수가 있습니까? त्यस्तो परमेश्वर अगाडि पाप भएको मान्छे कसरी नजिक जान सक्छ? 그렇게 된다면 그 하나님은 신성하지가 않습니다. मानव त्यस्तो हो भने त्यो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर होइन। 그것을 포스트 모더니즘 사람들은 모르는 것입니다. त्यो पोस्ट मोडर्निज्म मानिसहरू यो कुरा थाहा छैन। 그리고 세 번째로 포스트 모더니즘 영성은 사적인 문제, 자기 자신의 내면에서 자기가 분별하면 된다고 하는 것입니다. त्यसपछि तेस्रो चाहिँ यो आध्यात्मिकता चाहिँ एक निजी विषय हो। समझदार अन्तर्ज्ञान भित्रबाट आउने, अन्तर्ज्ञान भित्रबाट आउने निजी विषय। 그거는 자기 자신을 너무 신뢰하는 것입니다. उसले चाहिँ आफूलाई विशेष भरोसा गर्छ, आफूलाई। 자기 자신이 죄인이고 죄인은 영적으로 죽은 자인 것을 알지 못하는 것입니다. म आफू चाहिँ म पापी हो, पापी चाहिँ मर्नुपर्छ नर यो कुरा विश्वास गर्दैन। 바로 예수 그리스도께서 바로 죽었던 우리를 십자가의 보혈을 통해서 살려 주신 이 사실을 모른 것입니다. यिनीहरू चाहिँ प्रभु येशू हामी मरेकाहरूलाई प्रभु येशूले आफू क्रुसमा टाँगेर हामीलाई बचाउनु भयो। यो रहस्य कुरा यिनीहरू थाहा छैन। 그래서 그들은 그러한 성경이나 이런 신뢰할 만한 것을 의지하지 않고 자기 자신의 판단에 의존하는 यिनीहरू चाहिँ 것입니다. हामीले विश्वास गर्ने योग्य परमेश्वरको वचनमा विश्वास भरोसा गर्दैनन्, तर आफूमा विश्वास भरोसा गर्छन्। 그래서 이 세상 사람들은 심리학을 찾고 있습니다. त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ विशेष कुराहरूको खोजी गर्छन्। 심리학이라는 자기 정신세계, 자기 자신의 정신세계 또 내면의 세계를 연구하고 또 컨설팅하고 하는 것을 심리학이라고 합니다. यिनीहरू स्वयं भित्रमा यिनीहरू खोज्छन्, स्वयं भित्रमा विशेष संसारको आत्माको जहाँ मनोविज्ञान, रहस्यवाद, व्यावहारिकतावाद यी मिश्रित कुराहरू यिनीहरू खोज्छन्। 심리학을 여러분들은 조심해야 됩니다. त्यस्तो कुरामा हामी एकदमै होसियारी गर्नुपर्छ। 정신적인 치료를 한다는 심리학을 그럴듯하게 좋게 보일지 몰라도 मानव हामी मेन्टल समस्या छ भने यसलाई उपचार गर्ने त हामी ठिक तरिकाले हेर्नुपर्छ। 자기 자신을 의지하게 하고 자기 자신을 숭배하게 하는 근본 원인이 심리학으로부터 나옵니다. त्यसैले आफूलाई बुझ्ने, आफूमा भरोसा गर्ने यो चाहिँ यस्तोमा हामी होसियार हुनुपर्छ। 그리고 포스트 모더니즘 영성은 자기 마음으로부터 평안, 자기 마음의 내적으로 평온한 것을 추구합니다. त्यसपछि यी पोस्टमा यी मानिसहरू चाहिँ आफू भित्रबाट शान्ति आउँछ यो कुरालाई जोड दिन्छन्। 그래서 요즘 서양 사람들이 동양의 종교를 많이 찾고 거기에 심취하는 경향들이 나타납니다. त्यस अहिले यो पश्चिमका मानिसहरू, पश्चिमी मुलुकका मानिसहरू चाहिँ पूर्वीय धर्मशास्त्रमा यिनीहरू पागल जस्तै लाग्दैछन्। 왜냐하면 동양 종교들이 이런 자기 자신으로부터 도를 닦는다 그러죠. 자기 자신을 수련하고 또 자기 자신의 내면에서부터 나오는 평안을 찾으려고 산에 들어가서 오랫동안 기도하기도 합니다. मानव यी पश्चिमी मुलुकका मानिसहरू चाहिँ जङ्गलमा गएर लामो समय प्रार्थना गर्दै भित्रबाट शान्ति खोज्ने आफूमा यसरी विश्वास भरोसा गर्छन्। 자, 이런 것들이 바로 영적인 세계의 대세로 흘러가고 있는 것입니다. अहिलेको यो संसार चाहिँ यस्तो कुरामा अहिले चल्दैछ अहिले। 근데 문제는 세상 사람들만 그런 경향이 있는 것이 아니라 일부 교회들, 성도들도 그런 경향을 쫓아가고 있는 추세입니다. त्यसैले अहिले समस्या चाहिँ के हो भने संसारिक मानिसहरू त्यो मात्रै होइन कि अहिले चर्चमा विश्वासीहरू पनि ती कुराहरूलाई खोज्दै पछ्याउँदैछन्। 교회 성도들조차도 자기 자신에게 진정한 평화를 누리지 못하는 사람들이 이러한 것을 쫓아가고 있습니다. अहिले चर्चमा गएको सन्तहरू पनि परमेश्वर भित्रमा साँचो शान्ति आनन्द नपाएर त्यस्तो संसारी कुराहरू खोज्दैछन्। 그래서 많은 교회들의 설교 내용도 많이 바뀌고 있습니다. अहिले धेरै चर्चहरूको यसरी वचन प्रचार गर्ने तरिका पनि अहिले परिवर्तन हुँदैछ। 성도들에게 필요한 자기 개발에 대해서 또 자기 자아를 발견하는 방법에 대해서 자아를 실현하는 방법 이런 것들을 설계하고 있습니다. अहिले चाहिँ मानिसभित्र उसले कसरी उसलाई परिवर्तन गराउने के गर्ने बाइबलको कुरा भन्दा पनि अरू व्यक्तिवादी कुराहरू यसरी प्रचार गरिँदैछ। 진정한 평안과 기쁨과 생명은 하나님께로부터 온다는 사실을 그들이 알지 못합니다. साँचो खुसी आनन्द चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने कुरा यिनीहरू थाहा छैन। 그런 것들을 우리가 언론으로 분별할 수 있어야 됩니다. त्यसैले यस सम्बन्धमा हामीले राम्रो थाहा पाउनुपर्छ। 자기 자신으로부터 모든 것이 실현되고 이루어진다고 하는 것은 반성경적인 말입니다. यो चाहिँ आफूभित्रबाट खुसी आनन्द आउँछ भने बाइबलबाट यो नमिल्ने कुरा हो। यो
마태복음 16장 24절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. मत्ती 16को 16장 16장 24절. मत्ती 24मा प्रभुले यसरी भन्नुभयो मत्ती 16को 24मा प्रभुले यसरी भन्नुभयो 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 라고 말씀하셨습니다. मत्ती 16को 24मा प्रभुले भन्नुभयो तब यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् 예수님은 우리에게 자기 개발을 하라고 말씀하지 않으셨어요. त्यसरी प्रभुले तिमीहरू आफै मलाई पछि भन्नु भएन 자아를 실현하라고 말씀하지 않으십니다. तिमीहरू आफूमा भरोसा गर भन्नु भएन 스스로 자기를 발견하라고 말씀하지 तिमीहरू 않으셔요. आफूले आफूलाई प्रकट गर भन्नु भएन 자기를 부인하라고 तर 말씀하십니다. प्रभुले भने तिमी आफूलाई इन्कार गर 부인이라는 건 뭡니까? त्यसो इन्कार गर्नु भनेको के हो 나는 없다. म चाहिँ होइन म चाहिँ होइन 나는 죽었다. म 라고 चाहिँ 생각하는 것입니다. मरिसकेँ म 나라는 존재는 죽었다. म भन्ने प्राणी मरिसक्यो 바로 그것은 그리스도 안에서 우리는 우리 자신은 죽은 자이고 त्यो प्रभुभित्रमा म आफू चाहिँ म मरेको 우리 안에 누가 살고 있습니까? त्यसो म भित्रमा को बाँच्दै हुनुहुन्छ त 오직 내 안에 예수 그리스도께서 살고 있습니다. म भित्रमा केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट बाँच्दै हुनुहुन्छ 예수 그리스도를 위해서 살고 있어요. अहिले हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि हामी जिउँदैछौँ 그렇기 때문에 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라라고 말씀하셨습니다. त्यसरी प्रभुले आफूलाई इन्कार गरेर आफ्नो क्रुस उठाएर मलाई मेरो पछि लाग भने भन्नुभयो 그것은 예수 그리스도의 모습입니다. यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्न खोज्नु भएको कुरा यो हो 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 예수님 자신을 부인하고 오셨습니다. हाम्रो प्रभु पनि यो संसारमा आफूलाई इन्कार गरेर संसारमा 그분이 आउनुभयो 어떤 분이셨습니까? उहाँ पहिला को हुनुहुन्थ्यो 하나님이십니다. उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो 천지를 창조하신 창조주셔요. उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो 예수님을 잡아가는 로마 병정들을 하늘에 있는 12영대 되는 천사를 불러서 다 멸하실 수 있는 그런 능력을 가진 분이십니다. मानव प्रभुलाई अन्तिम समय प्रभुले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भने 12 पल्ट स्वर्गदूत आएर प्रभुलाई समात्नेहरू सबै नाश गर्न सक्ने स्वर्गदूत आएर 그러한 분이 십자가에 매달려 죽으셨습니다. त्यस्तो व्यक्ति क्रुसमा टाँगिएर प्रभु मर्नुभयो 왜 그랬습니까? किन मर्नुभयो 힘이 없었습니까? के शक्ति नभएर 능력이 없었습니까? कुनै शक्ति पावर 권세가 नभएर 없었습니까? के भएर 아닙니다. त्यो होइन 여러분들을 구원하시기 위해서 자기를 부인하시고 십자가에서 죽으신 것입니다. तपाईँ र मलाई उद्धार मुक्ति गर्नको लागि प्रभु क्रुसमा टाँगिएर मर्नुभयो 여러분들을 영원한 멸망에서 건지시기 위해서 예수님이 자기를 부인하신 것입니다. तपाईँ र मलाई अनन्त विनाशबाट निकाल्नको लागि प्रभु आफू क्रुसमा टाँगिएर मर्नुभयो 여러분이 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 하시기 위해서 십자가에 죽으신 것입니다. तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउनको लागि प्रभु क्रुसमा टाँगिएर मर्नुभयो 우리는 우리 자신에게서 무엇을 찾으려고 하면 안 됩니다. त्यसरी म आफूलाई आफै खोजेर हुँदैन 여러분이 무슨 능력이 있습니까? के तपाईँ के शक्ति छ 여러분은 무슨 재물이 있습니까? तपाईँ के धन सम्पत्ति 재물이 छ 많은 사람도 있겠죠. मानव धन सम्पत्ति 그 हुने 재물이 पनि 얼마나 됩니까? तपाईँ धन सम्पत्ति भए पनि 하나님보다 कति छ 많습니까? के परमेश्वरको भन्दा धेरै छ 우리가 가지고 있는 것은 아무것도 아니에요. हामीसँग भएको कुरा कुनै कुरा होइन 우리가 가지고 있는 것을 다 하나님께 드린다고 할지라도 हामीसँग भएको सबै परमेश्वरलाई दिए पनि 하나님 앞에는 없는 것과 마찬가지입니다. त्यो परमेश्वरमा केही नभए जस्तै हो 그러나 하나님께서는 그러한 자를 불러서 사용하십니다. तर परमेश्वर त्यस्तो मान्छेलाई बोलाएर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ 온전히 우리 안에 거하시는 성령님을 통해서 하나님이 능력이 나타나게 하는 것입니다. त्यसरी हामीभित्र हुनुभएको पवित्र आत्मा प्रकट भएर शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ 자, 골로새서 2장 8절을 보겠습니다. हामी कलसी 2को 8 पद हेर्नेछौँ कलसी 2को 8 골로새서 2장 8절 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. यो कलसी 2को 8मा यसरी लेखेको छ ध्यान दियो कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस् जो क्रिस्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन् 여러분도 누가 이 세상에 어떤 철학자나 어떤 유명한 전문가나 그런 능력 있는 사람이라 할지라도 그들의 철학과 헛된 속임수에 넘어가지 마시기 바랍니다. त्यसरी तपाईँहरू पनि यो संसारमा अति फेमस दर्शनशास्त्रीहरू भए पनि उसले भनेको कुराहरू तपाईँहरू नफस्नुहोस् 포스트 모더니즘과 같은
이 세상 철학이 여러분들을 사로잡아 갈까 염려가 됩니다. त्यसरी यो पोस्ट मोडर्न चाहिँ अहिलेको यो समयमा दर्शनशास्त्रीहरूले तपाईँहरूलाई पनि फसाउन सक्छ। 그래서 주의하라고 말씀하십니다. त्यसैले यहाँ होसियार रह भने भनिएको। 사람을 따르는 것이라고 말씀하십니다. त्यो यिनीहरू चाहिँ मान्छेलाई पछ्याउने हो। 이 세상 사조를 따라가는 것은 그리스도를 따라가는 것이 아니라고 यो 말씀하셨습니다. संसारका मानिसहरूलाई पछ्याउनु चाहिँ कृष्णलाई पछ्याउनु होइन भनेर भनिएको। 그래서 디모데후서 3장 1절 2절에는 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며라고 말씀하십니다. त्यसैले यो दोस्रो तिमोथी 3 को 1-2 मा यसरी लेखेको छ, तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दो समयहरू आउनेछन्, किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञापालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र। 포스트 모더니즘의 전형적인 모습이 바로 이 말씀입니다. अहिले पोस्ट मोडर्निज्म अहिलेको समय कसरी हुँदैछ भने त्यसको प्रमाण चाहिँ यो वचन हो। यो वचन 자기 위주로 생각하고 सबै आफ्नो इच्छाअनुसार विचार गर्ने, 자기를 사랑하고 आफूलाई प्रेम गर्ने, 자기를 위해서 돈을 사랑합니다. त्यसपछि आफ्नो लागि पैसाको मोह गर्ने, 자기를 위하니까 자기 자신이 교만해집니다. त्यसपछि आफ्नोलाई गरे आफू घमण्डी हुने, 자기를 사랑하니까 남을 비방하게 됩니다. आफूलाई प्रेम गर्ने हुँदा अरूलाई घृणा गर्ने, 자기를 사랑하니까 부모까지도 거역합니다. आफूलाई प्रेम गर्ने हुँदा बुवाआमाको नि आज्ञापालन नगर्ने, 감사하지 않습니다. त्यसपछि धन्यवादी नहुने, 모든 것이 자기 위주로 자기가 했다고 생각합니다. सबै आफ्नो लागि आफ्नो यो मात्रै विचार गर्छन्। 그리고 거룩하지 않아요. त्यसपछि यिनीहरूको जीवन पवित्र छैन। 이것이 오늘날 사람들의 모양이 아닙니까? के अहिलेको मानिसहरूको जीवन यस्तै छैन र? 이것이 말세의 현상이라고 말씀하고 यो 있습니다. चाहिँ अन्तिमको दिनको चिन्हहरू हो भनेर भनिएको। 이것이 포스트 모더니즘의 현상입니다. यो चाहिँ अहिलेको यो पोस्ट मोडर्निज्मको अहिलेको यो स्वरूप यो। 미국에서는 1970년대를 이렇게 말했습니다. 미 데케이드 또는 미 제너레이션이라고 말했습니다. त्यो अमेरिकामा 1970 मा 예, 예. 그냥 읽어요. 영어로 미 제너레이션. त्यो कोरियामा सरी अमेरिकामा 1970 मा चाहिँ मी जेनेरेसन यो शब्द प्रयोग गरिएको थियो। 나 중심의 시대다. त्यो चाहिँ मेरो इच्छा अनुसारको समय। 오늘 세상 사람들이 지금 시대는 나 중심의 시대다라고 얘기하는 것입니다. अहिलेका संसारका मानिसहरू चाहिँ मेरो इच्छा अनुसारको समय भने यसरी व्याख्या गर्छन्। 그러나 성경은 나 중심이 아니라 하나님 중심으로 살아가라고 말씀하고 있습니다. तर बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने मेरो इच्छा अनुसार मेरो चाहना अनुसार होइन, परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको चाहना अनुसार बाइबल हामी हेर्छौँ भने 우리에게는 자기를 부인하고 자기를 낮추고 하나님의 영광을 높이라고 말씀하십니다. त्यसै हामी चाहिँ हामी आफूलाई होचाएर परमेश्वरलाई हामी महिमा दिनुपर्छ, यो कुरा बाइबलले बताउँछ। 골로새서 3장 3절에서 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라 라고 말씀하셨어요. यो कलस्सी 3 को 1 मा हामी हेर्छौँ भनेदेखि कलस्सीको पुस्तक 3 को 1 मा यदि तिमीहरू क्रिस्टसँग उठाइएका छौ भने माथि कुराहरू खोजी गर जहाँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुतर्फ बस्नु भएको छ। त्यो 3 मा किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा क्रिस्टसँग लुकाइएको छ। 예, 여기서 너희가 죽었다라고 말씀하십니다. हामी हेर्छौँ तिमीहरू मर्यो भनेर भनिएको छ। 여러분들은 다 죽었습니다. हामी चाहिँ क्रिस्टभित्र हामी सबै मरेको। 여러분들의 과거에 여러분은 죽었다는 말씀입니다. हामी पहिलाको म चाहिँ मरिसकेँ। 여러분의 자아가 죽었다는 것입니다. तपाईँ म आफू चाहिँ म मरिसकेँ। 이제는 여러분 안에 오직 예수 그리스도께서 사십니다. अहिले चाहिँ हामी भित्रमा केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट बाँच्नुहुन्छ। 그리고 여러분이 지금 살아있는 생명은 여러분의 것이 아니고 예수 그리스도의 생명입니다. अहिले तपाईहरुसँग भएको जीवन चाहिँ तपाईहरुको होइन कि केवल प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन हो। 우리가 이것을 혼동하지 말아야 됩니다. हामी यसमा हल्लिनु हुँदैन। 지금 내가 사는 것이 나라고 생각하면 안 됩니다. अहिले हामी जिउने म हो भने भन्नु हुँदैन। 이제 내 속에 사시는 성령님 예수 그리스도의 생명이 살고 있는 것입니다. अहिले म भित्रमा पवित्र आत्मा म भित्रमा जिउँदै हुनुहुन्छ। 그것이 바로 갈라디아서 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽었다고 말씀하신 것입니다. यो चाहिँ गलाती 2 को 20 मा चाहिँ म प्रभुसँग क्रुसमा टाँगेर म मरिसकेँ। 우리는 이 말씀을 쫓아서 우리 자신을 드러내서는 안 됩니다. त्यसको यो वचन अनुसार हामी म आफूले यसरी प्रकट गर्न हुँदैन। 이 말씀을 잊어버리고 내가 죽었다는 사실을 모르거나 잊어버리기 때문에 교만한 마음이 생깁니다. मानौ यो वचन हामी बिर्सन्छौँ भने म मरेको यो कुरा बिर्सेर हामी घमण्डी हुन्छौँ हामी।
무슨 일을 해도 착한 일을 하든 선한 일을 하든 좋은 일을 하든 다 내가 한 것으로 착각하고 있습니다. हामीले जे काम गरे पनि राम्रो गरे नराम्रो गरे मैले गरेको भने हामी यसरी भुलबुझाइ गर्छौँ। 그것은 내가 죽었다는 사실을 잊어버리기 때문에 그렇습니다. त्यो चाहिँ म मरिसकेँ भन्ने कुरा बिर्सेको कारणले। 하나님은 너희 안에 행하시는 일은 하나님이시니라고 말씀하십니다. हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने तिमी भित्र काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ यसरी लेखिएको छ। 오직 너희로 소원을 두고 행하게 하신다고 말씀하십니다. केवल तिमीहरूमा इच्छा चाहना राखेर परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ। 우리 안에 행하시는 것은 내가 아니고 하나님이시라는 것입니다. त्यसरी म भित्र काम गर्ने म होइन परमेश्वर हुनुहुन्छ। 우리가 자기 자신이 행하는 걸로 착각하는 것이죠. त्यसरी हामी चाहिँ म आफूले काम गरेको भने हामी भुलबुझाइ गर्छौँ। 그러나 하나님의 말씀은 그렇지 않습니다. त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार होइन। 그럼 우리는 아무것도 하는 일이 없습니까? त्यसमा हामीले केही पनि गरेको त्यो कुरा होइन। 오직 우리로 소원을 갖게 하신다고 하셨어요. केवल परमेश्वरले हामीमा इच्छा चाहना राख्नुहुन्छ। 쉽게 말하면 여러분이 원하는 마음만 있으면 됩니다. मानौ तपाईहरु चाहने मन हुनु पर्यो। 원하는 마음으로 기도하기만 하면 하나님께서 행하신다는 것입니다. मानौ तपाईहरु कुनै चाहना राखेर प्रार्थना मात्रै गर्नुहुन्छ भने परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ। 하나님 앞에서 우리가 무엇을 하려고 하지 마십시오. त्यसो परमेश्वरले तपाईहरु के गर्ने विचार नगर्नुहोस्। 여러분은 오직 마음으로 소원하기만 하시면 됩니다. तपाईहरु मनबाट इच्छा चाहना मात्रै गर्नुहोस्। 그러면 하나님께서 친히 우리 안에서 행하시고 모든 일들을 연합해서 소원을 이루게 하십니다. त्यसपछि परमेश्वरले सबै तपाईको इच्छा चाहना परमेश्वरले भरपुर गर्नुहुन्छ। 그리고 그 다음에 우리가 그리스도 안에서 찾아가야 할 우리 자신의 진정한 가치를 깨달을 수 있어야 됩니다. त्यसपछि हामी प्रभु जाँदा हाम्रो जीवनको साँचो मूल्य हामीले थाहा पाउनु पर्छ। 우리가 죽었다고 그러니까 아무 가치가 없는 사람으로 생각하면 안 됩니다. हामी मरिसक्यो भने मेरो जीवन कुनै मूल्य छैन यो कुरा होइन। 우리가 비록 죽었지만 이제 우리는 새로운 생명이 우리 안에 있습니다. हामी पुरानो मान्छे कुसो नागेर मरिसक्यो तर नयाँ जीवन हामीमा छ। 그 새로운 생명은 새로운 피조물이라고 말씀하십니다. त्यसलाई चाहिँ नयाँ सृष्टि भनिन्छ। नयाँ सृष्टि। 새로운 피조물이라는 말씀을 여러분들은 어떻게 생각되십니까? त्यो नयाँ सृष्टि भनेको यो वचन तपाईहरु कस्तो विचार गर्नुहुन्छ? 새로 창조함을 받은 피조물이라는 뜻입니다. यो चाहिँ फेरि नयाँ बनाइएको नयाँ तुल्याइएको नयाँ सृष्टि हो। 여러분은 새로 지음 받은 사람이라는 것입니다. तपाईहरु नयाँ बनाइनु भएको। 그럼 과거에 여러분은 어디 갔죠? त्यसो तपाईँ पुरानो तपाईँ मान्छे कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले? पुरानो मान्छे कहाँ हुनुहुन्छ? 새로 만든 것은 과거에 있던 것과는 전혀 상관이 없습니다. त्यसरी नयाँ बनाइएको चाहिँ पहिलाकोसँग कुनै सम्बन्ध छैन। 그래서 너희는 죽었다고 하는 것입니다. त्यसैले तिमीहरू मरेको भनेको। 옛사람은 죽었다고 हामीहरू 말씀합니다. पहिलो मान्छे हामी मरिसक्यौं। 이것이 우리의 존재의 가치, 생명의 가치는 새로운 피조물에 있습니다. त्यसरी हामी चाहिँ हाम्रो जीवनको मूल्य चाहिँ नयाँ सृष्टिमा छ। 누가복음 10장 17절에서 20절 말씀에는 यो लुका 17को 누가복음 10장 17절 लुका 10को 17 पद हामी हेर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक लुका 10 अध्याय 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들로 우리에게 항복하더이다 라고 기록되어 있습니다. लुका 10को 17मा यसरी लेखेको छ, ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आई यसो भने प्रभुज्यू तपाईको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रो बसमा आउँछन्। 그리고 20절 뒷부분에 예수께서 이르시되 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 라고 기록되어 있습니다. त्यसपछि प्रभुले यसरी भन्नु, भूतहरू तिमीहरूको बसमा आएको कारण तिमीहरू खुसी नहो कि तिमीहरूको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छन् भनेर तिमीहरू रमाऊ खुसी हो। तल यो 19 पदमा यसरी लेखिएको छ। 예수님이 보낸 제자들이 각각 나가서 복음을 전하고 기적을 많이 행했습니다. त्यो प्रभुले पठाउनु भएको चेलाहरू यसरी गएर सुसमाचार सुनाउँदै अचम्मको कामहरू पनि गरे। 기적을 행하는데 예수님의 이름으로 귀신도 나가고 하니까 큰 기적이 일어나니까 놀랐어요. त्यसपछि यिनीहरू येशूको नाममा भूतहरू पनि धपाएको देखेपछि यिनीहरू अचम्म माने। 그러니까 막 기뻐합니다. 우리도 이렇게 능력이 있구나. 귀신도 쫓아낼 수 यस्तो 있구나. शक्ति रहेछ भने यिनीहरू खुसी भए। 그래서 돌아와서 막 기뻐서 예수님께 막 자랑합니다. त्यसपछि यिनीहरू फर्केर आएर प्रभु अगाडि यसरी यिनीहरूले हामीले यस्तो गर्यौँ भने यसरी भने। 주님의 이름으로 얘기하니까 귀신도 다 나갔습니다. प्रभुको नाममा प्रभु तपाईको नाममा गरेको भूतहरू पनि हामी धपायौँ। 그러니까 주님이 잘했다 하고 칭찬했습니까? त्यसपछि प्रभुले तिमी राम्रो गर्यो भनेर भन्नु भएन। 귀신이 너에게 항복하는 것을 기뻐하지 말라고 그랬어요. त्यसपछि यो 20मा हेर्नुहोस् न, यो लुका 10को 20मा तापनि दुष्ट आत्मा तिमीहरूको
बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूको नाउँ स्वर्गमा लेखिएको छन् भनेर नै रमाऊ। 다시 말해서 너희들이 뭔가를 해서 큰 일을 이루고 기적이 일어나는 거 이런 걸로 기뻐하지 말라는 것입니다. अर्को शब्द भन्छ भने तिमीहरूले के काम गरेर अचम्म काम गरेर तिमीहरू नरमाऊ भन्नुभएको। 무엇으로 기뻐하라고 그랬어요? त्यसो भए किन रमाऊ? 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라는 것입니다. तिमीहरूको नाम स्वर्गमा लेखिएको छ भनेर तिमीहरू रमाऊ। 하늘의 호적 등본에 기록이 된 것입니다. हाम्रो चाहिँ स्वर्गको नेम लिस्टमा हाम्रो नाम दर्ता गरिएको छ। 우리의 신분이 바뀐 것입니다. हाम्रो नागरिकता परिवर्तन भयो। 하나님의 자녀로 다시 태어난 것입니다. हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएर हामी 그래서 नागरिक 하나님의 हौँ। 생명책에 기록된 것입니다. अहिले परमेश्वरको जीवन पुस्तकमा हाम्रो नाम लेखिएको छ। 우리는 이제 하나님의 자녀가 된 것입니다. त्यो अहिले हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौ। 하나님의 자녀는 이 세상 믿지 않는 불신자들과는 다른 사람들입니다. त्यो हामी परमेश्वरको सन्तान यो संसारमा अविश्वासीहरूभन्दा हामी फरक हुनुपर्छ। 옛사람과 새사람은 전혀 다르듯이 त्यस्तो पुरानो मानिस र अहिले नयाँ मानिस एकदमै फरक कुरा हो। 우리는 새로운 존재 가치를 가진 것입니다. हामी नयाँ सृष्टिको मूल्य मान्यता पाएको मानिस हामी हौ। 여러분들은 다른 많은 것들로 기뻐하는 일들이 있을지라도 मानव तपाईँहरू अरू बाहिरको कुराहरूले खुसी आनन्द भए तापनि 오직 예수 그리스도를 믿고 나의 이름이 생명책에 기록됐다는 사실 그것만으로 충분히 기뻐할 수 있습니다. मानव तपाईँहरू उद्धार मुक्ति पाएर तपाईँको नाम जीवन पुस्तकमा लेखिएको छ यो कुरा थाहा पाउनु भयो भने तपाईँ साँचो खुसी आनन्द हुन सक्नुहुन्छ। 포스트 모더니즘은 또 원죄를 부정합니다. त्यसपछि यो पोस्ट मोडर्निजममा वास्तविक कुराहरूलाई यिनीहरू इन्कार गर्छन्। 우리 고린도후서 4장 4절 보겠습니다. यो पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 4को 4 पद हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 4को 4 고린도후서 4장 4절 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 4को 4मा तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने क्रिस्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समाजलाई अन्ध तुलाइदिएको छ। 우리는 우리를 5절입니다. 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희 종된 것을 전파함이라. हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ तर येशूको खातिर हामी तिमीहरूका दास भएर येशू कृष्ण नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछौँ। 6절입니다. 어두운 데 빛이 비치라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्कनु भएको छ ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति क्रिस्टको मुहारमा चम्कोस्। 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन तर परमेश्वरको हो भने हामी प्रष्ट पार्न यो धन हामीसित माटोको भाँडाहरूमा छ। 이 세상 신이 우리를 미혹한다고 합니다. यो संसारको धर्मले हामीलाई घृणा गर्छ। 이 세상 신이 포스트 모더니즘이라고 하는 이러한 사상 생각들이 바로 우리들 자신의 가치를 떨어뜨리고 있습니다. अहिले यो पोस्टमोडर्निजमको यो समयमा संसारको रीतिरिवाज यी संस्कार यिनीहरूले हामीलाई दुःख कष्ट दिँदैछ। 우리의 가치가 우리 내면에 우리 자아에 있다고 이야기합니다. उनीहरू चाहिँ मेरो शक्ति सामर्थ्य म भित्र छ भने भन्छन्। 그러나 이 6절부터 보면 어두운 데 빛이 비치라 하셨던 그 하나님이 라고 말씀하십니다. यो 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने जुन परमेश्वरले अन्तरबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो 그 하나님은 어떤 하나님이라고? 창조주 하나님을 말씀하고 있습니다. त्यो परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। 창세기 1장에 태초에 세상을 창조하실 때 빛이 있으라 하시면 빛이 있게 하셨던 그 하나님입니다. त्यो परमेश्वर चाहिँ उत्पत्ति 1मा हामी गर्छौँ भने ज्योति भइजाओस् भनेपछि ज्योति भएको बनाउनु भने त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그 하나님이 무슨 일을 하셨습니까? 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨다고 하셨어요. त्यो परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुहारमा भएको ज्योति चाहिँ त्यो ज्योति हामीलाई दिनुभयो। 그리고 이 보배를 우리가 질그릇에 가졌다라고 말씀하십니다. त्यसपछि यो गाढ धन चाहिँ हामी जस्तो माटोको भाँडामा यो राखिएको छ। 그리고 그 능력이 힘이 큰 것이
우리에게 있지 않고 하나님께 있음을 알게 하셨다라고 त्यसपछि 말씀합니다. त्यो शक्ति चाहिँ हामीमा होइन कि त्यो शक्ति परमेश्वरमा छ भनेर भनिएको छ। 자, 이 말씀을 통해서 여러분 자신의 존재 가치를 발견할 수 있게 되길 바랍니다. त्यसरी तपाईँहरू पनि यो वचनद्वारा तपाईँको जीवनको मूल्य कति अनमोल छ तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस्। 창세기 1장에서 창조하셨던 그 하나님의 능력이 여러분을 새로운 피조물로 다시 창조하셨다는 것입니다. त्यो उत्पत्ति एकमा सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँहरूलाई फेरि सृष्टि गर्नुभयो। 그리고 바로 예수 그리스도의 얼굴이는 하나님의 영광을 아는 빛, 성령의 빛을 여러분에게 비춰주셨어요. त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको त्यो ज्योति चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई प्रज्वलित बनाउनु भयो। 그것을 보배라고 지칭합니다. त्यसलाई यहाँ धन भनिएको छ। यहाँ 예수 그리스도를 보배라고 말씀하고 यहाँ चाहिँ 있습니다. धन भनिएको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई। 보배는 얼마나 귀한 것을 가리킵니까? त्यो धन बहुमूल्य गार्दन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 이 보배가 어디에 있다고 त्यो 말씀하십니까? चाहिँ कहाँ छ? त्यो चाहिँ 질그릇에 있습니다. त्यो चाहिँ माटोको भाँडामा छ। 우리의 마음을 질그릇에 비유했어요. त्यसरी हाम्रो यो हृदय चाहिँ माटोको भाँडा जस्तै 우리는 हो। 깨질 수밖에 없어요. यो माटोको भाँडा जुनसुकै छ भने फुट्न सक्छ। 우리 안에 이 보배가 있다면 हामी भित्रमा यो गार्दन छ भने 우린 질그릇처럼 깨져야 이 보배가 드러나게 되지 않습니까? हामी चाहिँ माटोको भाँडो जस्तै हामी फुट्छौँ भने मात्रै यो ज्योति प्रकट हुन सक्छ। 자아를 깨트려야 하는 것입니다. त्यसरी म आफूलाई फुटाउनु पर्छ, 자기를 부인해야 되는 म 것입니다. आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ। 그래야 내 안에 예수님이 빛이 드러납니다. त्यसो गर्छन् म भित्रमा प्रवेशको ज्योति चम्कन्छ। 이 빛은 어떤 빛이라고 말씀하셨어요? त्यसो यो ज्योति कस्तो ज्योति हो? 하나님의 영광을 아는 빛이라고 그랬어요. यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्ने ज्योति हो। 그것이 예수 그리스도의 얼굴에 있는 빛이라고 그랬어요. त्यो चाहिँ प्रभु येशूको अनुहारमा भएको ज्योति हो। 여러분 예수 그리스도를 믿는 것이 왜 하나님을 믿는 것이라고 얘기합니까? हामी प्रभु येशू विश्वास गर्ने किन 예수 그리스도가 परमेश्वर विश्वास भनिएको? 예수 그리스도가 어떻게 하나님이 되십니까? किन प्रभु येशू कसरी परमेश्वर हुनुभयो? 이 말씀을 보면 예수 그리스도의 얼굴에 있는 빛은 하나님의 영광의 빛과 같은 빛입니다. त्यो चाहिँ प्रभु येशूको अनुहारमा भएको ज्योति र परमेश्वरको ज्योति चाहिँ एउटै ज्योति हो। 그 빛이 여러분의 심령 가운데 들어오셨어요. त्यो ज्योति चाहिँ तपाईँहरूको हृदयमा आउनुभयो। 여러분이 그것을 느끼지 못하고 알지 못한다면 तपाईँहरू त्यो अनुभव पनि छैन, थाहा पनि छैन भने 여러분의 질그릇은 아직 깨지지 않았어요. तपाईँहरूको त्यो माटोको भाँडो चाहिँ अझ फुटेको छैन। 여러분의 마음의 질그릇이 깨져야 됩니다. तपाईँहरू भित्रको माटोको भाँडो फुट्नुपर्छ। 부인해야 되는 것입니다. तपाईँहरू आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ। 그럴 때 여러분 안에 예수님이 빛이 드러나는 것입니다. त्यसपछि तपाईँ भित्रमा यो ज्योति चम्कनुहुन्छ। 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시라고 말씀하셨어요. त्यसपछि तिमी भित्रमा काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그럴 때 우리 안에서 행하시는 하나님의 능력이 나타나는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. त्यसपछि हामी भित्रमा काम गर्नुहुने परमेश्वरको शक्ति हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। 그래서 심히 큰 능력이 우리에게 있지 않고 하나님께 있음을 알게 하기 위해서 이 빛을 주셨다고 말씀하십니다. त्यसैले त्यो शक्ति, सबभन्दा ठुलो शक्ति चाहिँ हामीमा होइन, त्यो परमेश्वरमा छ, त्यो परमेश्वरको ज्योतिमा छ। 여러분 예수 그리스도는 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨어요. त्यसपछि प्रभुले भन्नुभयो बाटो सत्य जीवन म हुँ। 이 세상 사람들이 포스트 모더니즘에서 아무리 자기들만의 절대 진리가 없다고 얘기하고 모든 사람들이 진리를 가지고 있다고 얘기할지라도 मानौ यो पोस्ट पनि यो समय धेरै मानिसहरूले आफूलाई बाटो सत्य जीवन आफू भने तापनि 모든 사람이 다 진리를 가지고 있다고 할지라도 यी मानिसहरू सबै हामी सबैमा सत्य छ भने तापनि 그것은 잘못된 것인 것이 진리는 오직 하나입니다. त्यो चाहिँ गलत हो। सत्य केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ। 여러분 그 포스트 모더니즘 사람들 요즘에 종교 사람들이 무슨 얘기를 하냐면 산 이야기를 합니다. आजभोलि मानिसहरू चाहिँ पहाडको कुरा गर्छन्। मानिसहरू 산에 봉우리가 있습니다. 근데 त्यो 등산해서 올라갈 때 त्यो पहाडको माथि टाकुरा छ। 올라가는 길은 많이 있습니다. त्यसपछि यो पहाडको माथि जाने बाटोहरू धेरै छन्, विभिन्न बाटोहरू छन्। 북쪽으로도 올라갈 수 있고 남쪽으로도 올라갈 수 있고 서쪽으로 올라갈 수 있고 근데 त्यो पूर्व 정상에 पश्चिम 올라가면 उत्तर 다 दक्षिणबाट 만나게 मान्छे जान 됩니다. सक्छ। 예. 그래서 그 종교 통합주의자들은 이렇게 말합니다. त्यो सबै धर्म एउटै हो भन्ने मान्छेहरू यसरी भन्छन्। 힌두교를 믿든 불교를 믿든지 또 이슬람교를 믿든지 기독교를 믿든지 त्यो पहाडको टाकुरा चाहिँ एउटै छ। त्यसैले हिन्दूलाई विश्वास गरे पनि, बुद्धलाई विश्वास गरे पनि, मुस्लिम विश्वास गरे पनि सबै कुरो यही टाकुरामा पुग्ने हो भने भन्छ। 다 정상에 올라가면 만난다. त्यो माथि गएपछि टाकुरा पुग्छ भने सबै विश्वास त्यहीँ भेट्छ। 그러니까 아무 종교를 믿어도 상관없다. जुन धर्म माने पनि केही समस्या छैन। 길은 여러 개가 있다. बाटो चाहिँ विभिन्न किसिमको बाटो छ। 이렇게 얘기하는 것이 포스트 모더니즘 사상입니다. त्यसरी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ पोस्ट मोडर्निजमको अहिलेको अवस्था त्यो हो। 그러나 길은
성경의 길은 하나밖에 없습니다. तर बाइबलमा चाहिँ बाटो केवल एउटा छ, 오직 유일한 길 예수 그리스도의 길밖에 없습니다. केवल महान प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो मात्रै बाटो छ। 그래서 기독교인들은 이렇게 얘기해야 됩니다. त्यसैले हामी विश्वासहरू यसरी भन्नुपर्छ। 문의 비유를 얘기해야 됩니다. त्यसरी हामी ढोकाको दृष्टान्त हामीले भन्नुपर्छ। 예수님이 문의 비유를 말씀하셨어요. हाम्रो प्रभुले चाहिँ ढोकाको दृष्टान्त बारे भन्नुभयो। 여러분 집에 대문이 몇 개 있습니까? तपाईहरु घरमा चाहिँ मूल ढोका कतिवटा छ? मूल ढोका 하나밖에 없죠. एउटा भन्दा छैन नि। 문은 하나입니다. घर जति ठुलो भए पनि मूल ढोका चाहिँ एउटा छ। 그래서 요한복음 10장 7절에 예수님은 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이라 그랬어요. त्यसैले प्रभुले यूहन्ना 10को 7 पदमा यसरी भन्नुभयो। यूहन्ना 10को 7मा यसका येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु भेडाको ढोका मै हुँ। 예수 그리스도만이 유일한 문이라는 말씀입니다. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै एकमात्र ढोका हो। 하나님만이 유일하신 신이라는 말씀입니다. त्यो परमेश्वर मात्रै एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। 다른 이로는 구원받을 수 없습니다. अर्को कुनै भगवानद्वारा हामीले उद्धार पाउन सक्दैनौँ। 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. त्यसले अरू कुनै नाम दिएको छैन, उद्धार मुक्ति पाउने अरू कुनै नाम दिएको छैन। 하나님은 한 분이십니다. परमेश्वर मात्रै एक हुनुहुन्छ। 하나님과 사람과의 중보자도 한 분밖에 없습니다. त्यस परमेश्वर र मानिसको बीचमा मध्यस्थकर्ता पनि एकजना 그분이 हुनुहुन्छ। 사람이신 예수 그리스도이십니다. उहाँ नै मानिसको रूपमा आउनु भने प्रभु येशू ख्रीष्ट 이 हुनुहुन्छ। 세상 어느 종교가 창조주를 얘기합니까? यो संसारमा मानिसहरू सृष्टिकर्ताको बारेमा कुरा 이 गर्छ। 세상 어느 종교의 교주나 종교 지도자가 그 신도들을 위해서 십자가에 죽은 사람이 있습니까? यो संसारमा विभिन्न धर्म भए पनि आफ्नो धर्मावलम्बीको लागि आफ्नो प्राण दिने धर्म अरू कुनै पनि छैन। 이 세상 어느 종교가 사람들을 구원하기 위해서 자기가 희생된 그러한 사람 종교가 있습니까? के संसारमा कुनै धर्ममा आफूलाई पछाउनेहरूलाई बचाउनको लागि आफू मर्ने कुन धर्म छ? 오직 예수 그리스도만이 그 일을 하셨습니다. केवल प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्रै त्यो काम गर्नुभयो। 예수 그리스도만이 인간의 모습으로 오신 하나님이십니다. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै मानिसको स्वरूपमा आउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그리고 이제 포스트 모더니즘의 종교 다원주의를 말하는 사람들은 이런 얘기를 합니다. त्यसपछि यो पोस्टमोडर्निजम समयमा धार्मिक बहुलवादमा विश्वास गर्ने मानिसहरू यसरी भन्छन्, 손가락 얘기를 해요. यी शङ्करा औँलाहरूमा विश्वास गर। 손가락이 5개가 있지만 다 한 손입니다. 그렇죠? 한 यी 손가락이 औँला 있죠. 5वटा भए पनि एउटै हात हो, एउटै हातको औँला हो। 여기 힌두교고 기독교고 불교고 캐톨릭이고 그러니까 다 하나다. 한 손이다 라고 얘기합니다. त्यसो मानौ यो हिन्दू मुस्लिम बुद्धिस्ट जे भए पनि सबै एउटै हातको औँलाहरू हो। 여기에 비유할 게 아니죠. 잘못된 것이죠. यो चाहिँ गलत कुरा हो, गलत। 그리고 그런 얘기를 하면서 우주적인 그리스도를 얘기합니다. त्यसपछि यिनीहरूले 우주적은 뭐야? 즉 다시 말해서 예수 그리스도는 온 우주에 걸쳐서 모든 종교들과 관련이 있다라고 얘기합니다. त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ प्रभु येशूको सबै धर्मसँग भएर त्यहाँ सम्बन्धित छ, सबै धर्म पनि प्रभुसँग सम्बन्ध छ भनेर यसरी भन्छन् यिनीहरू। 예수 그리스도도 모든 종교에 다 있다 얘기합니다. सबै धर्ममा प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि त्यही भित्रमा छ भने भन्छन् बहुलवादमा। 이런 얘기를 주의해서 분별할 수 있어야 되고 그것이 아닌 것을 분명히 얘기할 수 있어야 됩니다. यस्तो कुरो सुन्न हामीले होसियार हुनुपर्छ, होसियार साथ सुन्नुपर्छ। 뭐라고 얘기하냐면 기독교는 예수 그리스도가 구원자로 오셨고 किनभने हामी विश्वासीहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्ट उद्धारकर्ताको रूपमा आउनुभयो। 불교에서는 예수 그리스도가 붓다로 오신 것이다. त्यो बुद्धिस्ट धर्ममा प्रभु येशू ख्रीष्ट बुद्धको रूपमा आउनुभयो। 이슬람교에서는 마호메트로 오셨다. त्यो मुस्लिमहरूमा मोहम्मदको रूपमा प्रभु आउनुभयो। 힌두교에서는 크리슈나로 오셨다. मारो हिन्दू धर्ममा चाहिँ कृष्णको रूपमा प्रभु येशू आउनुभयो। 이렇게 얼토당토하는 말을 합니다. यसरी नमिल्ने कुराहरू पनि जोडेर भन्छन् बहुलवादमा। 이것은 전혀 진리의 말이 아니죠. यो चाहिँ सत्य कुरा होइन। 그리고 예수 그리스도를 그렇게 지칭하지만 또 하나님에 대해서는 어떻게 그들이 말하냐면 하나님은 모든 종교의 공통 분모와 같다 이렇게 얘기합니다. त्यसपछि परमेश्वरको सम्बन्धमा चाहिँ सबै धर्मको मूल चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भन्छन् फेरि यिनीहरू। 모든 종교가 섬기는 신은 다 한 하나님입니다라고 त्यसै 얘기합니다. सबै धर्ममा सेवा गर्ने भगवान चाहिँ उहाँ नै परमेश्वर हो भने भन्छन्। 그런데 이런 주장들은 바로 예수 그리스도를 그러니까
예수 그리스도의 존재를 잊어버리게 하는 그러한 그 전략 중에 하나입니다. यो यस्तो कुरो के भने प्रभु यसको त्यो शक्ति सामर्थ्य त्यसलाई डाउन गर्नको लागि होच्याउनको लागि यस्तो कुरा गर्छन् यिनीहरू 그들이 포용하는 척하지만 오히려 희석시키고 없애버리려고 하는 의도입니다. यो चाहिँ प्रभु यसोलाई माने जस्तो त गर्छन् तर प्रभुलाई इन्कार गरेर कसरी हटाउनको लागि भर प्रयास गर्छन् 예. 그리고 왜 세상 사람들이 이런 우리가 생각할 때는 말도 안 되는 그런 얘기일지 몰라도 세상 사람들은 그걸 믿어요. तर हामीले सुन्दाखेरि त नमिल्ने कुरा जस्तो लाग्छ तर संसारी मानिसहरू यो कुरा विश्वास गर्छन् 왜 그런지 아십니까? किन त्यस्तो गर्छन् यिनीहरू 기독교의 진리를 모르기 때문입니다. किनकि विश्वासीहरूको यो सत्यको कुरा थाहा नपाएको कुरा 하나님을 모르기 때문이에요. परमेश्वर थाहा नपाएकोले 예수님이 누군지 모르기 때문에 प्रभु यसको हुनुहुन्छ थाहा नपाएकोले 무지하기 때문에 그런 현상이 일어나는 겁니다. उनीहरू निर्बुद्धि भएको कारणले बुद्धि नभएको कारणले 그럼 우리가 어떻게 해야 되겠어요? त्यसो हामीले कसरी गर्नुपर्छ 그들에게 바로 성경 말씀을 알려줘야 됩니다. उनीहरूलाई हामीले सत्यको वचन हामी देखाउनुपर्छ 복음을 전해줘야 되는 것입니다. उनीहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाउनुपर्छ 그들에게 이 진리의 말씀을 전해주고 그들이 새로 눈을 뜨게 해야 되는 것입니다. उनीहरू हामी सत्यको वचन सुनाएर उनीहरूको आँखा खोलिदिनुपर्छ 그들이 지금은 예수 그리스도만이 구세주다라고 얘기하면 우리가 독선적이라고 얘기합니다. मानव अहिले हामी प्रभु येशूक्रिस्ट मात्रै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भने यिनीहरू कठोर नीति भएको छ भने भन्छ कडा भने भन्छ कडा 그러나 우리는 그들을 설득해야 되고 그들의 마음이 돌아설 수 있도록 그들에게 계속해서 말씀을 전해야 되는 हामी चाहिँ निरन्तर परमेश्वरको वचनद्वारा उनीहरूको मन वचन बुझाएर उनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनुपर्छ 골로새서 2장 6절 7절 말씀을 보겠습니다. हामी कलस्सी 2को 6 र 7 पद हामी हेर्नेछौँ कलस्सी 2को 6 र 7 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. यसकारण जसरी कृष्णलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताऊ धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो 이러한 포스트 모더니즘 현실에 우리가 어떻게 대처하고 어떤 역할을 해야 되는가 하는 측면에서 적합한 말씀입니다. यो अहिलेको यो पोस्ट मोडर्न यो समयमा हामीले कसरी जीवन बिताउनु पर्छ त भन्ने सम्बन्धमा यो ठिक किसिमको वचन यो हो 우리는 예수 그리스도를 주로 받았습니다. हामीले चाहिँ पहिला क्रिस्टलाई हामीले ग्रहण गर्यौं 우리의 주인이 예수 그리스도십니다. हाम्रो जीवनको मालिक चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ 그러면 그 예수 그리스도 안에서 행해야 됩니다. हामी चाहिँ प्रभु येशू भित्रमा हामीले गर्नुपर्छ 예수 그리스도 안에서 행한다는 것은 그 말씀 안에서 행하는 त्यो 것입니다. प्रभु भित्रमा गर्ने भनेको उहाँको वचन भित्रमा हामी जिउने हो 말씀 밖으로 넘어가서는 안 됩니다. त्यो वचनभन्दा बाहिर जानु हुँदैन हामी 우리가 비록 이 세상 문화 가운데 살고 있지만 हामी अहिले संसारको विभिन्न संस्कृतिको बीचमा हामी जिए तापनि 그들과 함께 일하기도 하고 그들과 함께 먹기도 하지만 मानव उनीहरूसँग सँगै काम पनि गर्छौँ सँगै खाना पनि हामी खान्छौँ 바로 성경 말씀을 불순종하고 죄를 범하는 일은 우리 행하면 안 됩니다. हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्दै पाप गर्दै हामी जिउनु हुँदैन 오직 그 안에서 뿌리를 박으라고 हामी 말씀하십니다. त्यसमा चाहिँ जरा गाडिएको हुनु पर्यो परमेश्वरको वचन जरा गाडिएको 성경 말씀 안에서 뿌리를 박아야 됩니다. हामी परमेश्वरको वचन भित्रमा जरा गाडिएको हुनुपर्छ 식물이 뿌리가 약하면 바람이 불면 흔들려서 심하면 뽑혀가기도 합니다. कुनै बोटको चाहिँ जरा गहिरो छैन भने हावा अलिकति चल्छ भने यो लड्छ 우리가 왜 성경 공부를 해야 되는지, हामी किन बाइबल स्टडी गर्नुपर्छ 우리가 왜 하나님의 말씀을 많이 알아야 되는지, किन हामीले परमेश्वरको वचन किन हामी धेरै थाहा पाउनुपर्छ 그 이유는 바로 우리가 이 말씀 안에 뿌리를 깊이 박아야 하기 때문입니다. किनकि हामी परमेश्वरको वचनमा धेरै जरा गाड्नको लागि 그래서 굳건하게 세움을 받으라고 말씀하십니다. त्यसपछि हामी निर्माण भएका र दरिला भएको हुनुपर्छ 그래서 믿음에 굳게 서라고 말씀하십니다. त्यसै हामी विश्वासमा स्थिर रहनुपर्छ 그래서 감사함을 넘치게 하라고 말씀하십니다. त्यसपछि हामी धन्यवादी हुँदै जिउनुपर्छ 이것이 오늘날 우리 교회 리더들이 바로 해야 될 일입니다. यो चाहिँ अहिलेको चर्चको अगुवाहरूले गर्नुपर्ने काम यो 우리가 처음에 읽었던 요한일서 4장에서 말씀하신 대로 अघि हामी पहिला पढेको योहन्ना 4मा हामीले हेरे जस्तै 우리는 이 세상 영들이 어떤 영들인가를
분별하고 알아야 됩니다. अहिले संसारको आत्मा चाहिँ कस्तो आत्मा हो त्यो आत्मा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 그 영들이 하나님께 속한 영들인지 아닌지를 분별할 수 있어야 त्यो 됩니다. आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट हो कि होइन यो कुरो थाहा पाउनुपर्छ। 그리고 우리는 하나님의 영을 알아야 됩니다. हामी परमेश्वरको आत्मा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 그 영은 어디에 있습니까? त्यो परमेश्वर आत्मा कहाँ छ? 여러분의 심령 안에 이미 계십니다. त्यो आत्मा चाहिँ हामी भित्रमा छ 우리 अहिले। 안에 계신 성령이 우리 안에서 일하시게 행하도록 하셔야 됩니다. हामी भित्र हुनुभएको पवित्र आत्मालाई काम गर्न हामीले दिनुपर्छ। 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속했다고 말씀하셨어요. जो प्रभु येशूलाई प्रभु भने जसले स्वीकार गर्छ त्यो भित्रमा आत्मा हुनुहुन्छ। 이 세상 포스트 모더니즘 사상의 사람들은 그 사람들은 아직 예수 그리스도께서 육체로 오신 하나님이라는 사실을 알지 못합니다. अहिले पोस्टमोडर्नको यो समय संसारका मानिसहरू चाहिँ प्रभु येशू उद्धारकर्ताको रूपमा आउनुभयो यो सत्य कुरो यिनीहरूलाई थाहा छैन। 그래서 그들은 하나님께 속한 영이 아닌 것입니다. तिनीहरू चाहिँ परमेश्वर आउनुभएको आत्मा विश्वास गर्दैनन् छैन। 우리는 경계해야 되는 것입니다. त्यसबाट हामी टाढा हुनुपर्छ। 거기에 미혹돼서는 안 됩니다. हामी त्यसबाट हामी परिचित हुनु हुँदैन। 그들은 곧 적그리스도의 영이라고 그랬어요. त्यसलाई चाहिँ क्रिस्ट विरोधीको आत्मा भनिएको छ। 그리고 지금 벌써 세상에 있다고 이미 요한 1서에서 기록해 놓고 있습니다. त्यसपछि यो पहिलो योहन्नामा यहाँ लेखिएको छ कि त्यो यस संसारमा आइसकेको छ भनेर लेखिएको छ। 2000년 전에도 있었습니다. त्यो 2000 वर्ष पहिला पनि थियो, 그러나 지금도 이미 있습니다. अहिले पनि छँदैछ। 근데 그때와 지금의 차이는 뭡니까? तर पहिला 2000 वर्ष पहिला र अहिलेको फरक चाहिँ के हो? 지금은 말세의 징조로 나타나고 있습니다. अहिले चाहिँ अन्तिमको दिनको चिन्हको रूपमा प्रकट हुँदैछ। 그때는 부분적으로 지역적으로 있었을지 몰라도 मानौ त्यो समयमा कुनै भागमा कुनै ठाउँमा यसरी थियो होला पहिला। 지금은 전 세계적으로 퍼져나가 있는 사상입니다. अहिले चाहिँ सारा संसारभरि यो फैलिएको छ। 사람의 왕래가 빨라지고 또 사람이 왕래하는 것이 빨라지고 अहिले मानिसहरू यताउता जाने पनि यो कति छिटो हुन्छ अहिले। 코로나 전염병이 순식간에 전 세계에 확산된 것처럼 त्यसो यो कोरोना चाहिँ एकछिनमै संसारभरि फैलिए जस्तै 바로 이 포스트 모더니즘 사상도 순식간에 세상으로 퍼져버렸습니다. अहिले यो पोस्टमोडर्निजम यिनीहरूको मूल्य मान्यता पनि सारा संसारभरि अहिले फैलिएको 이 छ। 얘기는 미국 사람들 얘기가 아닙니다. यो चाहिँ अमेरिकनहरूको कुरा होइन, 한국 사람들 얘기가 아니에요. कोरियनको पनि यो कुरा होइन। 지금 전 세계 거의 모든 국가의 사람들이 이 영향을 받고 있습니다. अहिले संसारका सबै मानिसहरूलाई यसले प्रभाव पार्दैछ। 이곳 지역에도 심하지 않더라도 곧 심화될 것입니다. मानौ यहाँ अहिले यो त्यति जोडसँग फैलिएको छैन भने पनि यो फैलिनेछ। 우리는 우리의 영이 어떤 영인가를 깨달아야 됩니다. त्यसैले हामी भित्रमा कस्तो आत्मा छ कि त्यो आत्मा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 우리는 하나님께로부터 온 성령을 받았습니다. हामी परमेश्वरबाट आउनुभएको आत्मा हामीले पायौँ। 성령을 받은 자들에게 하나님께서는 무엇을 원하십니까? त्यसै परमेश्वरले हामीलाई आत्मा दिनु भने परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? 질거리에서 감춰두고 곱게 모시라고 하셨습니까? त्यसपछि हामी धन्यवादी हुँदै जिउनुपर्छ। 성령 충만을 받으라고 말씀하십니다. त्यसपछि पवित्र आत्माले भरपुर हो भने भन्नुभयो। 우리 질그릇 안에 들어오신 성령님이 내 안에 충만하기 위해서는 우리의 질그릇이 깨져야 됩니다. हामी माटोको भाँडो जस्तोमा पवित्र आत्मा आउनुभयो भने माटोको भाँडो हामीले फोर्नुपर्छ। 바로 우리 자신이 부인해야 됩니다. हामी आफूले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ। 그래서 술에 취하지 말고 오직 성령 충만함을 받으라라고 말씀하셨어요. त्यसै हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने दाख मध्येले नमातियो पवित्र आत्माले भरपुर हो भने भनिएको छ। 왜 술에 취하지 말라고 하는 말을 성령 충만 앞에 말씀하셨을까요? किन दाख मध्येले नमातियो भनेर त्यसपछि पवित्र आत्मा भरपुर हो भने किन भनिएको? 이 세상 포스트 모더니즘 같은 이런 이 세상 사상에 취하지 말라는 것입니다. अहिलेको यसको अर्थ के हो भने अहिलेको पोस्टमोडर्निजम अहिलेको यो समयभित्र हामी घुलमिल हुनु हुँदैन। 술에 취하면 이성을 잃어버립니다. मानौ हामी दाख मध्येले मातिन्छौँ भने हामी होस 자기 गुमाउँछौँ। 판단을 잃어버립니다. हामीले के कुरा विश्वास त्यो पनि हामी गुमाउँछौँ। 그것이 악한 건지 선한 것인지 알지 못합니다. त्यो के असल के खराब त्यो पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। 거기에 취해버리면 타락해버리죠. मानौ हामी माग्छौँ भने हामी सबै कुरा गुमाउँछौँ। 이 세상에 여러분 취하지 마시기 바랍니다. त्यसैले तपाईँहरू संसारमा तपाईँहरू नफस्नुहोस्। 물질적인 것이 좋아진다고 할지라도 मानौ धन सम्पत्ति तपाईँहरू मन पराए तापनि 그리고 공부하고 교육하고 일하고 하는 것들이 다 좋아진다고 मानौ 할지라도 तपाईँहरू अध्ययन गर्ने पढ्ने यो मन पराए तापनि 이 세상에 취하지 마시기 바랍니다. तपाईँहरू संसारमा तपाईँ माग्दिनु 지금 हुँदैन। 한국이 그러한 경향이 있습니다. अहिले कोरियामा त्यस्तो विभिन्न चिन्हहरू देखा पर्दैछ। 한국도 여러분들과 같은 그런 수준에 있었어요. कोरिया पनि पहिला अहिले नेपालको अवस्था छ त्यस्तै अवस्था थियो 지금 कोरियामा। 경제가 발전하니까 사람들이 점점 타락해 갑니다. अहिले कोरियामा आर्थिक विकास भएपछि अहिले विभिन्न चिन्हहरू देखा 이 पर्दैछ। 포스트 모더니즘 사상이 한국이 더 심하게 지금
취해 있어요. अहिले यो पोस्ट मोडर्निजमको विभिन्न कुराहरू कोरियामा झन् बढी देखा पर्दैछ। 드라마나 영화나 모든 행사들이 포스트 모더니즘의 기준에 따라가고 있어요. अहिले कोरियाको त्यो ड्रामा कि फिल्म कि सबै कुरा पोस्ट मोडर्निजम अनुसार यसरी चल्दैछ। 사람들이 세상에 취해가고 있습니다. अहिले मानिसहरू संसारमा माथिँदैछन्। 우리는 거기서 깨어나야 됩니다. हामी त्यसबाट आँखा खोल्नुपर्छ, बिउजनुपर्छ। 어둠의 일을 벗어버려야 되죠. त्यसै अँध्यारोको कामहरू हामी छोड्नुपर्छ। 그렇게 해서 우리 네팔 지역의 모든 교회들이 바로 성령 충만한 교회가 되기를 소망합니다. त्यसरी नेपालमा भएका सबै मण्डलीहरू पवित्र आत्माले भरपुर भएको मण्डली होस् भन्ने म चाहन्छु। 이상입니다. हस्, धन्यवाद।